नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिशा तंत्रज्ञान को हार्दिक स्वागत। आज भिडियो रे आमे जानिबा गोटे एमिति कवच बनैबा विधि विषय रे जार फलस्वरूप कौन भूत प्रेत स्पर्श करि परिबेनी, राक्षस ब्रह्म राक्षस स्पर्श करि परिबेनी, गुणी गाड़ी जहाँ हिथव कटिजिव, तंत्र मंत्र प्रभाव जदि अनेक दिन हेलानी अछि ताहा मध्य कटिजिव, घरर जदि कौन प्रकार वास्तु दोष थाए ताहा मध्य कटिजिव, जदि कौन ग्रह दोष थाए तेबे भी तुरंत मुक्ति मिल। आज भिडियो रे कहबाकू जो गोटे एमिति कवच विषय जहाँ कहती भुवनेश्वरी कवच। कवच साधारणतः दुई प्रकार थाए, गोटे हूँ पाठ करने कवच आ गोटे धारण करने कवच। कवच साधारणतः मनुष्यर रक्षापाइका पिंधा जाए, मनीष निजर सुरक्षा कवच पिंधे। कौन लोक भूत प्रेतर शिकार हो कि कौन रोगर शिकार हो, जदि से कवच धारण करिछि तेबे तार से रोग निश्चित भल हो एवं भूत प्रेत उपद्रव मध्य रक्षा मिल। किंतु बेले बेले एमिति परिस्थिति उपजे जोठी मनीष काहारी उपरे भरोसा करि पारेनी, गुड़िए गुणिया गार्डिया पाखक जाइकरी ठकामीर शिकार होकर फेरे। अनेक लोक ताकू कहती अमुक कवच देदेबू समुक कवच देदेबू, किंतु वास्तव में सेमिति किछि भी हुएनी। से माने ढोंगी पाखंडी भली याडू सियाडू जिनिस भरिकी दे दियंती, जद्वारा लोकंकर कौन से काम हो पारेनी। हेले आज भिडियो रे गोटे एमिति कवच विद्या विषय रे आपन को जनइबी जार प्राण प्रतिष्ठा करने आवश्यकता नहीं। यही यंत्र स्वयं सिद्ध यंत्र अटे। तेबे यह यंत्रर प्रयोग निजपाई निज घरर जेकोसी सदस्यों करें, ये कवच बनई पारे। जहाँ को नहीं ताकू ये यंत्र देई मध्य पारिबे। आपण मानक भितरे जो माने गुणिया गाड़िया काम करछंती किंबा झड़ा फुंका काम करछंती, जो मानकू कवच बनई आसेनी से माने मध्य ये वीडियोटी को संपूर्ण देखंतु। कवच वास्तव में केमती बनिया हुए ताहा मध्य आपण जानि परिबे। जो जो माने भुवनेश्वरी साधना करछंती किंबा भद्राक्षी जोगिनी देवींकर साधना करछंती, से माने निहाती कवच को पिंधिबा उचित। ये कवच को बनैबा पई बेसी समय लागेनी कि बेसी पूजा पटल भी लागेनी। जीवन में केवल गोटे थर ये यंत्र को सिद्ध करने आवश्यकता पड़े। इटा स्वयं सिद्ध यंत्र सत या प्राण प्रतिष्ठा करने को दरकार पड़ेनी, किंतु यंत्रटा को चैतन्य करने को पड़े। तेबे केमिति करिवे ए यंत्रर प्रयोग, केमिति करिवे ए यंत्र तैयारी, एथिपई आवश्यक सामग्री कौन? सुना पत्री। आपण देखिए पुटुली बनिया दुकान रे तंबार पत्री मिले, रूपा पत्री मिले, सेमती सुनार पत्री थाए। जदि आपण सुनार पत्री जोगाड़ करें, एथिपाइका सबुठु बेस्ट। जदि सुना पत्री जोगाड़ करिपारु नाहांती तेबे भुजपत्र को व्यवहार करा जाई परिबो। आउ कोन सामग्री दरकार? फूल, चंदन, धूप, दीप, गोटे स्फटिक माला, भोग आपणक इच्छा अनुसार जहाँ दे पारिबे। यही आसंता 24 तारिख जुलाई 24 तारिख रे गुरु पुष्या नक्षत्र पड़ुची। से दिन हो कि जेकोसी पूर्णिमा तिथि हो यही कवच तैयारी आपण करें। सकाळू स्नान करी शुद्ध होकरी पूर्व दिग को मुह करी बसवे। गोटे भुजपत्र उपरे अष्टगंध शाही रे रूपा काठी किंबा डालिंब काठी द्वारा ये यंत्र लिखिबे। अष्टगंध शाही कौन? पूजा सामग्री दुकान रे मागिबे अष्टगंध चंदन दियो, से देदेव 25 टଙ୍କା कि 30 टଙ୍କା खंडे नब देदेव। से चंदन गुंडरे अल्प पानी मिसई घोल तैयारी कले ताहा अष्टगंध शाही हो जाए। से शाही रे जो यंत्र आपण को स्क्रीन उपरे देखुछंती दिशुची ताकू भुजपत्र उपरे आंकिबे। गोटे गोलेई होईची, ता भितरे आउ गोटे गोलेई होईची, ह्रीम लेखा होईची। से गोलेई उपरे 9टी पाखुड़ा बाहरी। एक्जाक्टली यही टाइप यंत्रटा को आपण आंकिबे। आंकी सारिया परे किछि समय सुखिबा को देबे। यंत्रटी संपूर्ण सुखी जिबा पर ताकू सामने रे रखिबे। आ यंत्रटी को ह्रीम बीज मंत्र रे पूजा करिवे। केमिति करिवे? ह्रीम बीज मंत्र रे केमिति पूजा करिवे? प्रथम कहिबे ह्रीम गंधम समर्पयामि कहिकी यंत्र उपर हल्का चंदन पकेइबे। ह्रीम पुष्पम समर्पयामि कहिकी यंत्र उपर फूल अर्पण करिवे। ह्रीम धूपम समर्पयामि कहि यंत्र को धूप देखेइबे।
ହ୍ରିମ୍ ଦୀପମ୍ ସମର୍ପୟାମି କହିକିରି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଦୀପ ଦେଖେଇବେ। ହ୍ରିମ୍ ନୈବେଦ୍ୟମ୍ ସମର୍ପୟାମି କହିକିରି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସ୍ଫଟିକ ମାଳାଟିକୁ ଧରିକିବେ କିମ୍ବା ଧଳା ହକିକ ମାଳା ଧରିକିରି 1000 ଥର ଅର୍ଥାତ୍ 10 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ହ୍ରିମ୍, ଏକାକ୍ଷରୀ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱରୀଙ୍କର। ହ୍ରିମ୍ 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 ଏମିତି 1000 ଥର ଜପ କରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 10 ମାଳା ଜପ କରିଦେବେ, ହେଇଗଲା କାମ। ତାପରେ ଉଠିଯିବେ। ଯନ୍ତ୍ର ସେଇଠି ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ସମାନ ବିଧିରେ ପୂଜା କରିକିରି ହ୍ରିମ୍ ଗନ୍ଧମ୍ ସମର୍ପୟାମି, ହ୍ରିମ୍ ପୁଷ୍ପମ୍ ସମର୍ପୟାମି ଏମିତି କହିକିରି ପୂଜା କରିକିରି ପୁଣି ମାଳାଟାକୁ ଧରିକିରି 1000 ଥର ଅର୍ଥାତ୍ 10 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ଏମିତି ଆପଣ 30 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମାନ ବିଧିରେ ପୂଜା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ଶେଷ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ହେବ ସେଦିନ ଗୁଆ ଘିଅରେ ହ୍ରିମ୍ ସ୍ୱାହା କହିକିରି 108 ଥର ଆହୁତି ଦେବେ। ହ୍ରିମ୍ ସ୍ୱାହା କହିକିରି ଗୋଟେ ଥର ଆହୁତି ଦେଲେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ହ୍ରିମ୍ ସ୍ୱାହା କହିକିରି ଆଉଥରେ ଆହୁତି ଦେବେ। ଅଗ୍ନିରେ 108 ଥର ଆହୁତି ଦେବେ। ଦେଇସାରିବା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏଥିରେ ପ୍ରଥମରୁ ଓମ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଲାଗିବ ନାହିଁ, କେବଳ ହ୍ରିମ୍ ସ୍ୱାହା କହିକିରି ଆହୁତି ଦେବେ। 108 ଥର ଆହୁତି ଦେଇସାରିବା ପରେ ହୋମ ପାଉଁଶ ଅଳ୍ପ ଏବଂ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ର ଉଭୟକୁ ଏକାଠି କରି ଗୋଟେ ରୂପା ତାବିଜ ଭିତରେ ଭରି ପିନ୍ଧି ନେବେ। ରୂପା ତାବିଜ ଉପରେ ଯଦି ହ୍ରିମ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଅଟେ। ତାବିଜ ଭିତରେ ଭରିକିରି ବେକରେ ପିନ୍ଧି ନେବେ। ସେଇଦିନ ଠାରୁ ସାଧକ ଯେତେ କଷ୍ଟ ବ୍ୟାଧି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ଥାଉ ସେ ସବୁରୁ ବାହାରିଯିବ। ଏଇ ତାବିଜ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କ'ଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଭୂତ ପ୍ରେତ ଲାଗିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ସାଧକ ଉପରେ କୌଣସି ବାଲ ରିଷ୍ଟ ଥାଏ ତେବେ ତାହା କଟିଯିବ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଉଥାଏ ତାହା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଘର ଉପରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଥାଏ ତାହା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଅନିଷ୍ଟ ଘରର ହେଉଥାଏ ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିପରୀତ ଗ୍ରହ ଦଶା ଚାଲିଥାଏ ଯଦ୍ୱାରା ଘୋର କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ତେବେ ସେଥିରୁ ନିସ୍ତାର ମିଳିବ। ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଥାଏ କିମ୍ବା ଅଭିଶାପ ଥାଏ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ଯଥେଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରେ କମିଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, କମିଯିବ, କଟିବନି, ଦବିକିରି ରହିଯିବ ସେ ଦୋଷ। ଯଦି ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥାଏ ତେବେ ବିବାହ ହୋଇଯିବ। ଯଦି କୌଣସି ଅଜଣା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଲାଗିକିରି ରହୁଥାଏ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କମିଯିବ। ଏଇ ତାବିଜ ସାଧକ ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ କେମିତି ତାବିଜ ବନେଇବ? ସିମ୍ପୁଲ, ପ୍ରଥମେ ଆଗ ଏଇ କବଚଟାକୁ ନିଜେ ସାଧକ ପିନ୍ଧିବ। ତାପରେ ସିମ୍ପଲି ଯେକୌଣସି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭୁଜପତ୍ର ଉପରେ ଯନ୍ତ୍ର ଆଙ୍କିକିରି ସମାନ ବିଧିରେ ପୂଜା କରିକିରି 1000 ଥର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିକିରି 108 ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆହୁତି ଦେଇଥିବେ 108 ଥର, ସେ ଯେଉଁ ହୋମର ପାଉଁଶ ଥିବ ସେ ପାଉଁଶକୁ ରଖିଥିବେ, ବିଭୂତିକି ସଂଗ୍ରହ କରିକି ରଖିଥିବେ। ସେଇ ବିଭୂତିକୁ ଆଉ ଭୁଜପତ୍ରକୁ ଏକାଠି କରିକିରି ତାବିଜରେ ଭରି ଦେବେ। କେଉଁ ଭୁଜପତ୍ର? ଯେଉଁ ଭୁଜପତ୍ର ଉପରେ ଆପଣ ବନେଇଥିବେ ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁବାରରେ ବନେଇଦେଲେ ଆଗ ଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ପଞ୍ଚୋପଚାରରେ ପୂଜା କରିଦେଲେ ହ୍ରିମ୍ ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ 10 ମାଳା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଦେଲେ। ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆହୁତି ଦେଇକିରି ପାଉଁଶ ରଖିଥିବେ, ବିଭୂତି ରଖିଥିବେ, ସେ ପାଉଁଶ କିଛି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୁଜପତ୍ର ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ, ରୂପା ଡେଉଁରିଆ ଭିତରେ ଭରିକିରି ଦେଇଦେବେ। ହେଇଗଲା କାମ ଫତେ। ସେ ଯେଉଁ ଡେଉଁରିଆ ଦେବେ ସେ ତାବିଜ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ତାବିଜକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁ ତାବିଜ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ସେ ତାବିଜ ଉପରେ ହ୍ରିମ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଥାଏ ତେବେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଫଳ ମିଳେ। ଯାହାକୁ ବି ଏ ତାବିଜ ଦେବେ ତାକୁ କହିବେ ରୂପା ତାବିଜ ତିଆରି କରିବେ, ତାବିଜ ଉପରେ ଗୋଟେ ହ୍ରିମ୍ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖିକିରି ଆଣିବେ, ଆରାମସରେ କାମ ହେଇଯିବ। ସେ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଥିବା ତାବିଜ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଭରିକି ଦେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତେବେ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଶା ତନ୍ତ୍ରଜ୍ଞାନକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ଜାତକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।